Hommage à tous les leaders africains, aux élités et aux défunts. La nuit sont unis. Salut internet mandenkaw kori basi tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo ka walimando fo limini dantala balmake de do agas 24 ambe tien keneka horonya ani dambe ani redo ani malijo kene amba kabbi malion kaw fo ka walimando fo limini dantala o temenen ko fe le link sur notre guide il faut l'un de folie mini dantala fitini il faut l'un de folie mini dantala fima ini jema ananga ko musokura kadife amba fo ka walimando folie mini dantala o temenen ko fe si uni mine meleke ko be chogodi j'espère que tout va bien ni bastila ala kana baskambela jelena bangoni nga yere ini Mustapha ko be chogodi kibaraj mende be ni bastawla ala kana baskambela jelena bafanjaw il faut l'un de iba bokum ifana folendo donc abela jelen folendo folie mini dantala malion ambe tien kineka ambe horonya kineka anyo defo ko faso jo kineka horonya kineka dambe kineka adabe to danga dendela adabe to nyama dendela adabe to mala mami ima soro furu kono adabe to modela momi nite halala adabe to tigedela mais amanika famille ambeka barake le peuple malien de ambeka barake faso de mais adate to auna wallahi tant que nambeka ke faso de le lex yambla siraminga adate to auna awnye de fo arasbadi kanyama denya obe kineka de arabazika kuma sulu denya obe kineka de arabadi ka soro ama soro furu kono ka soro furu kofe obe kineka de soldat emi be ka dongili da ambi fo ki walmado foli mini dantala domina itumbe ni dongili da wati ya soro be faso jola de nga biakera nyama dendi nga biakera fenye male onte mishido bi anta damba wele tomina bi malien be tegele mbala kelenkele amberazba di lame ambeta nanya lame wati mi katamba dokertige kaira wala ka foko ko nyime nyama denyere nyini de ni be nyama denya mo denyere nyinde we arasbadde c'est ça la vérité fo malien on kasega ninde fo mote manikila on nyana tugo malendo on te manikile tu ka tu bla wo kono womi santa amba kono masega bwa kono katambla dingere kono o dinge inte sabati malendo on nyana ka ambalo lento ya ateke mais angata anga bachi la me folo yani ngase badji ma folo anga la me Mundagatal aray ibeka boya kunta ute foka pa ame dore ga suno boata koni boga kuma doni saba bena ibo de nyini suno koni atombe o boata ibeta yoro jon c'est pareil
Arasbadi Deko anga tugu boako me biabe ka munde fo ni video inkera même pas une semaine ama soro akoko ko boata ko bana ko antisiga fo ka fo ko boama ka fo ko amba fo de boaka kuma dumende ni sahaba bena way kelenye flana ambenale ara matime mun te ke onyo na beke o te fo boye mun fo ya nkununa atepa voilà arasta e baro boama kunu e baro boa donita la kalanta la faso kanute boala e bo kalamarasta munyama denya de e blaka foko amalende o kaseka tugu boako o boa kelen ambe mobili min kono boabolo bi e de malende bela jelen sama kato o mobili kelen kono o e nyama denya tamasere fule nga ambe nale na mobili te kege ni ple anya muya be ko ka bonwa shoni te ke ple surasi ni ngembi wuli nyamede fatoma amu ko kera tro Nene ma me muri boda mai mugoma boni muri boka kumaye de pas be ministre la ka bole ministre la ka au contraire que ne mai mame na ye nyogo kuma nyaka papier fen kala nyaka kuma kan fen na me avec kuma kan kele min fo mirina mbala façon marachugo la mo constantité c'est pourquoi hali cedera on a dit que c'est un homme d'état bien oye Modibo Keita ta fanfelai bebo do o te Mali yede way Afrique bede beba kalama Modibo Keita akuma kan ana hakilina oye Mali de bebo kalama o président mana folo président min sera ka baraki ni Modibo ka hakilina tai ube Modibo ka kuntilenai ube Modibo ka hakilina ka foko be faso jonai Mali kono ani Mali ko ka ma delikake oye Modibo tai kana waso ni Modibo e folo me ambe na lembe ni ga nyama denya mba labo ka ira malende on le sens de l'honneur il y a le sens de la responsabilité. Le sens de l'honneur, oui, mami be horoñado. Le sens de responsabilité, au mamba jorodo. Nibi jorodo. Kuma dobe au manga boida. Moussa Timine. Député. Député. Nema fode. Aire député nyogon aka tondou uko ku bora RPM na kadaka ere yonkero laba fuye nimbache. Nima keta badonda. Begata Google qu'on a bêté. Député commune 2. Moussa Timine, ouais, Kumawere, Moussa Timine Mifo, Amanga Kake en tant que responsable. Iye Jamana ka mabado de Amanga Kandinkumafo. Mais rasta etado ka foko Moussa Timine fana kapsani e. Kuma do de fo malende nyana. Frafina be nyana. Katla ka legu frafina be nyana. Moussa Timine mo fo de. Amana ke chokoto abinimbache. Ayo fo amanga ka fo amba jalagi ka daka merasta domina Mali jigi dalen tumbe e ka wati mina kateme ibeka ka Mali jigi dalen tumbe e ka wati mi kateme Moussa Timine ka e munde fo adon ngo inani jo malende mbela jele nyana ka fo ayna na donye ayna na furumuso ye nebe musoko kula devant tout le monde devant combien de millions ntiela ifa ubala iba ubala karamo ubala almami ubala dugutigo ubala ado emma malo ka ni kuma fo eni Moussa Timine jonde kafsa ni joni an bebe se ka Moussa Timine an be se ka critique an be se ka malankulo yira la ka dala e malankulo bara de ke an te so ka mi nyona ke mais arata e fendo de ke femi nka jugu kateme Moussa Timine taka ni e nani sigi ka fo ki dogoni do bi iba critique ni kunjumendi eni alache horonya kono malien dinya kama dambere kama e kangi dado malende were kungola ka fo ko karsa ninke amanga ka ke ka da faso kungoka e tumbe faso ko kelela watimi e dara ni wali muso ye o ye kelenye flana katla ko lu filmer ka dubla sur les réseaux sociaux parce que malion dalen tumbe ela kateme député ka andalen tumbi la kateme ministre ka andalen tumbi la kateme président ka mais e marché ko be danaya ta pour que ka se ko walia herala ani ta chogo nyuma ni hakili nyuma na pour que malende mulumbi ko olu ka se ka basiki sura kona na ngo yake munde fanani banani ni mobe ka fa be fanani ke rasta dedo ni mobe bi ka fa be kuma langolon fo kateme Moussa Timine ka e arasba dedo e ki joy banflaw nyana ka fo ko ayna na fawye ayna na afaw musoye ayna na abawye ayna na abalma musoye ayna na furu musoye ko ne be musoko kula horonya ni dambela e kangi dado Moussa Timine dala Moussa Timine mi fa manga ka fo onde kanga jalagi me manga ka jalagi onde kanga fo Moussa ye mi fo manga ka fo et puis ay mi fa mba contre la manga ka ke en tant que na be dipte bloco no a manga ka ke me a fo date e de ku e tay nyengo ya ni hajiria di e tay de placi comme indira ma placi mi indira ma itumba fa akadi mara de ma ale anyo de fo mara yo
mara perla depuis 2000 aya tege di emma aw mara te gagner Mali élection foi la tugu mara beto Mali politicien bébé teme mara fana la kadala ka sababu ke Arazbadi mao mama tugu aw ko no make nyama denye mao mama tugu aw ko wallahi no ka danga dia mayera la sur les réseaux sociaux ani jamana kono ani jamana koka aw tugura jondi ko kafu ko e heraso aw tugura mao mako o ka danga dia nana da kene ka kaira kafu ko i tugura mao de ko mamunu ye nyama denye mamunu ye faso ko masulu do mamunu masoro fulula ni halala donte ni nyama don yere de ni tugura ulu ko wallahi ibe maluya malien dembe nyana kelenkele ngo ode kasara ode Musa Maraso aw ni kasara de be ka yala aw ni danga ani karato ya Arazbadi aw no de be ka yala o toro o de Ismaila Cissé soro ka bo Ismaila Cissé la tugo kele o de Musa Maraso horonya be mi dambe be mi ne ko bi ko bina moral do Musa Timine kuna pour que ka se ka malendo la fitine Musa Timine kama no o yengalonde abe mi namba contour la mais e de manga ki da douala parce que nyama dem manga ka dado faso joli ko kuma la nyama dem manga ki jo sur les réseaux sociaux ou bien devant tout le monde ka foko way ko vraiment ko ebe moral do mo ko na moral mi hakili nyumanye e wolla yoro mina e ma wolo bonya kono e ma wolo karama kono e ma wolo dambe kono e ma wolo horonya kono ebe se ka horonya kuma fo jonya parce que e horonya kuma fem fo Arazbadi abeda tora e la kelenkele e kuma fo malien dounye ka malien do la famille nae ka fo ki tege da kise ka wallahi bila be nyama denya atamasere era ela eni Musa Timini jonde kafsa ni jonye akira ewe ala ka ki mais be ka kuma yoro minga ki baji kode ko kwa e bananike kwa ko mimbe ni mbate munu be kalibolu la c'est ça la vérité anko amako be fin de la famille na soro hakilna bala ka se ka jamana la avancer ka se ka jamana la développer minte e ka nyama denya nyona minte e ka révolution minte aw be jula juguya mina pour que ka se ka malendo arnaquer na pour que ka se ka balma muso arnaquer na min to yede Musa Timine na soro hakil ni mambala pour que ka se ka faso bonola amago bode law e mi malien dem be ya jigida e minka sunani farra kono ko mi furu muso Arazbadi esera ka munde ke ka on jigi tuna e folo e masiko okyo ika kuma be danade bedani muso amunu ko kombe muso ko ke ayena na furu muso yo ayena na udenya wambake jikono mbake mobili kono awambake nsiso kono ni dambentan dembe Mali kono bi Arazbadi dedo ni kumasulu dembe Mali kono bi Arazbadi dedo ni nyama dembe Mali kono jeneti kono bi Arazbadi dedo ebse gi dado jon ka banani fananina ere mado formé ko lubla olube sur les réseaux sociaux almamite to dugutigite to mabate to madenite to fantante to famate to ibeka be fa legu kelenkele ibeka be ba legu kelenkele ibeka muso filmer kananu ye sur les réseaux sociaux sans saba imidado ni nkuma ladi mais Musa Timine ko abeni mbache o kera ebolo lisi minia tani tabla Arazbadi ibe ni lisimbla ne dia fi Musa Timine be place mina ala do place kai na sera ka barake dipton block no koma sigi candido ako barake amma ko bodela mais kafo ere bena Musa Timine la gauche o de bana de tesiga la gauche anton be sega kele abe citation mini tableau minga aka dabla amandani mais e ba kele kataru nyama den kafo ibe halala den kele nyama den kafo ibe bla halala o contour la ne e sera Musa Timine la o te nyama den ya danye o kuro ye de halala Musa Timine te halala awa ala na ka barka na bangba wo ye do min kai o de ya bla yin ngoy dogoni jugu de ere kanga Musa Timine ere jalagi ni ko nyere lawa horonya ni dambe kama ka foko wa ko abafo ko abeni mbache e dogoni jugu e kanga ni ladi chokola minte ni ke chokoy parce que Musa Timine ya e jona ya e edela parce que eminye kore Mali jigi dalen tumbe ka même Musa Timine a jigi dalen tumbe edeka atumbe ensemble kono me a jigi dalen be jonka mais anyabala yi jo Malien dem bela jele nyana ka fo ebe muso koke muso la ema malola kamiro la katashola no idoni ye fem fo fe mintoy o te kuma o sediri o te lishi bokoye ube katisi ga radio ni tele wala ka fo ay ninke amanga ni jamana marali Arazbadi est-ce que e kanga ka kuma malendo no lawa est-ce que e kanga kuma am malendo unkawa horonya ni dambe kama est-ce que kanga kewa el langolo e foro de be ka yala sur les réseaux sociaux ayo haketo de chien di abe yikibu kuno imara sebe yoro rawa hari mode olu kuma sulla e ka kabla fo ite mi ma kuma sulla e no mo fo ite legu te minna ne ko ibena male woni dai ki bena dode legu kan galon shirola et sika galon shiri mo la on yana tu o nyama de nya obana anata amenale Il a démissionné de l'FM à cause de l'arrogance des injures de Musa Timine.
Commune Sengi, maire, Moumé Elpe Mouere Dakouti, que c'est un incapable. Oh, mais Machuku, Oulango, Medrouke, Moussa Timini, il est 74, Netogonindo. Aïnja Manja, Jamana deuxième personnalité d'où. Na Aleboura Kofe, Mali Bel Leboura. Na Desera Kofe, Ambebel Lebou. Non, arasta et sugo do ka fo abe legu kofi abe dese kofi o te ka problème ya sa arasta ni mo de legura kofi ani nyefe ani mali kono ani mali koka e de legura c'est ça la vérité e de legura parce que e de ko ni député kelen nu ko horonya tula ko dambe tula ku be jene ala be kalabanti ala mais a député kelente isera kaboni min julangolo photo e folo amake awa député kelente ka fo iye min ni muso fana min o ma deli ka ke mais nani sigi ka ke kalabantia ani munafiya pour que kamalendo la fitne araba di e ka révolution banna sa nyo de fosa e ta tiana peu awa en ngona werete na mali kono tuko ka fo malendo nka tuka ko nin kera sababe malendo nte nyon kanu e ka nin kera sababe malendo site dashila tuku kunjume de la e ka kalabantia ani fere mi ibe ka tige jukuro pour que kamo were su kubla mo were la ka soro tienta kono ka soro ngalonda ma de ba kono katla ka ira ka fo eta kalam et Moussa Timine niveau aya fo bide ama fo bio aya fo ça fait très longtemps et mi miro la ka fo ko Moussa Timine niveau amena a ne dun be ka kuma jama do de nyema jama do de ya jigiya ta ka dane arasbajika mfana kan kuma chugodo kin kuma chugo labbe ka se ka do mamu tukulembe ne no fo fana kana ta jogo kolondo soro ne la mbe ka minyo na critique mais be ka fenfen critique a jogo kulum be yera ela kelenkele e be ka mauma critique ka fo ko ote manyana may ko abe fonction publique kono arabade etumbe place do la etun ka girini be kayo eto kala maw mais munde labo place la munde jigi bi wallahi hari aliyatime ba dia katem e ka même aliyatime o ko kadi mawye bi katem e ka kunjume de la parce que kan galontigi ani kan nambara ani ka kalabantia ani ko jugu munu ke muso la ite muso legu ka fuga be sutura la sa etiga muso wule de legu etese kan ni jo sur les réseaux sociaux il faut nyana i baw nyana ka fo ko olu kananu bawye olu kanani e baye olu kanani e balma muso e be danu olu ye jikono e be danu ye bureau kono arabadi e ka ke halala e ka seka nyeta soro jamana don nyana o kanka wallahi basuru ala kote tiye e nyata la mate ki laje mali kono e nyata la ni arasba di binia laje mali kono wallahi fa hina be doila iba fo ko gerebu dende do parce que munde la mata fo e kelenye mawtigele mbala horonya ta da ka dado ka ate marché ne ko ibe ka mani biambe na lew anta chien fenfe ko e boné ala kan kiso chiema ka fo ko nya fo ye ma fota o te amole abe fasuka ala ka nya bolo ala ka nya bolo ala ka nyabulo o koroye parliti yelema fini jamati do harjine parfenti do nye vesi do nye lunetini do kanjo kambulo croiser kan nye kumu ki jo igoko e Jack Boer bien mali onyo de fo yonkwara ta kununa ta aka fota obana de berasta beni sigi ki dado vesti konu ni cravate konu de ladro kana ke comme je ambolo dro c'est fini arasta ko banaw ne be fawya amberasta de tiri kasro muguti wallahi amba de tiri kasro antege madaka ne de ya fawya wallahi eko ko kuma kante yelema horonya ni dambe kwama malew ayela mede kuma kan odi be make horonyi odi be make ladri ni kuma kan yelema na abedo ka fo ko kuma kan yelema na arasta e kuma kan de yelema na itafe ko defo ene ko kuma kante yelema pour que les réseaux bisika fo tugori ka fo kuma kante yelema bara dum be keni kuma kande fo ite minti sika keni kuma kande iba fo kanye ube iba fo kachi ube ye min fo tien to kunu mani kuma kante yelema o engalonde ni kuma kante yelema anti sika bara ke nyon fa anti sika nyon fa o engalonde mais ega kuma kan yelema na kata shira do de fe sira munu ni ka entre personnel ba kono ni mali kanu ta kono ni mali hinena ka basigi ta kono c'est ça o de problème bi kan ego ko kuma kante yelema ni kuma kan yelema ni tunte ambe tugu Ismaila kwa o ekelenye flana ni kuma kan yelema ni tunte ebe tugu Musa Mara kwa parce que ede koko halala de ote tugu Musa Mara kwa ni kuma kan yelema ni teu ebe tlaka am malende on kun yelema tugu ka fo kan ka do boaka mobili kono wa ngo kuma kan de yelema na kuma kan ye jonde abe bo dami kono ni mi mbafo o de kuma kan ni manku ni te kuma munya to difference ba ni bobo uche kunde ba law parce que olubu ta ke ni tamansere di mais on banta banda kono de kafo parce que c'est bagné et puis amba do kanga expliquer tugomi arasbaji o de kuma kanyir mali yato e antugu boako binini ani jo tugu kafo ko dine nyema o bora kana kafo ko olu bafe ka ibeka kele ka boy mbe so rola wa me anga ta folo munye kumu depuis ne binye kumu ne ngo men
mɔgɔ min ɲɛ kumunen don o ja tigɛlen don a kɔnɔ de sinon kɛlɛkɛla yɛrɛ i b'i ma jigin de k'a kɛ dɔ in kɔnɔ k'i tɛ fɛn dɔn mais i bɛ mɔgɔ min ɲɛ dugulen ko n b'a menacer ni Musa jɔlen ko a b'i kɔnɔ ko tɛntɛn natɔ don ne bɛ yɛlɛ e ne ko ko même photo tacogo u k'a fɔ Musa ye sourire bɛ kalan n bɛ kuma bila Emmanuel Macron débat ba fɔlɔ min kɛra élection ɲɛkɔrɔ a tilalen tubabu ko a bɛ dossier dɔn mais a kumacogo man ɲi a kan tɛ don mɔgɔ la a nɛn ka girin pendant 2 semaines a taara mɔgɔ ta Opéra de Paris ka kuma kɛcogo dege Musa tɛ hali photo tacogo bɛ kalan bien Aras Badji i filila fili dan de don quoi kuma o bɛ kalan photo tacogo o bɛ kalan mais Aras Badji Mali bɛ gɛlɛya la Mali bɛ degun kɔnɔ min tɛ photo ta ni kuma kalali ye Mali bɛ difficulté kɔnɔ difficulté min an mago tɛ photo ta la o ye kelen ye an mago tɛ kuma kalan na an mago bɛ feere de la feere ɲuman min bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ Maliendenw mago bɛ nin de la Aras Badji ni e tɛ se ka kuma ni Maliendenw ka hakɛ ni e tɛ se ka kuma Maliendenw ka degun ye e bɛ se ka kuma mun de kan ko Musa Timine ka photo ta kalan a ka se ka feere ɲini ka to de kalan kɛ Aras Badji est-ce que Musa Timine yɛrɛ ma fisa ni e est-ce que e b'a dɔn e bɛ ka kuma ni Maliendenw munnu ye k'a fɔ ko anw de bɛ degun kɔnɔ wa e t'a dɔn e bɛ ka kuma ni anw munnu ye k'a fɔ anw de bɛ difficulté kɔnɔ wa e t'a dɔn e bɛ ka kuma ni anw munnu ye k'a fɔ anw ye hakilimaw de ye n'an bɛ ka sigi k'i lamɛn ni nafa foyi tɛ Mali kan en contraire n'an ko an bɛ Musa Timine bila ka taa a ka taa photo ta dɔrɔn kalan Aras Badji comme photo ta kalali ka di e ye cogo min comme Cédri ye e ka fɛn bɛɛ ta en charge i ma se k'a dɔn Cédri membre ye cogo min o nafa min bɛ e kan o nafa foyi tɛ Musa Timine kan parce que anw hakili b'a la anw kan ka nafolo min don Musa Timine la a ka to photo ta kalan kɛ de a k'o kɛ jɔyɔrɔ min bɛ se ka anw bɔ degun kɔnɔ an mago b'o de la a ka feere ɲuman an mago b'o de la mais k'a fɔ ko a ka taa photo ta kalan e hakili la Mali jɔra photo ta de kama nkanw de bɛ ka sa Mali kɔnɔ Aras Badji an ko i ka bɔ ni réalité de Musa Timine ninnu olu tɔ ye e se foyi t'o la ni e se tun b'a la Musa Timine tɛ kɛ assemblée président ɲɛ fo ni yɔrɔ in de ka don bɛɛ kun na ni Bati nan'i sigi photo ta bɛ kalan fɛn bɛ kalan an mago bɛ fɛn wɛrɛ la an mago bɛ fɛn wɛrɛ la Mali kɔnɔ min tɛ Musa Timine ka photo ta kalali ye surtout Musa Timine a ka kuma fɔta kalani an mago bɛ mun de la a ka feere ɲuman o kalani an mago bɛ nin de la n'a sɔrɔ an bɛ se k'o feere ɲuman sɔrɔ cogo min n'o dɔnniya b'a la k'a bila o kalan kɔnɔ pour que an bɛ degun min kɔnɔ crise min kɔnɔ n'a bɛ se ka Maliendenw sama ka bɔ kɔnɔ an mago bɛ nin de la mais i cɛbakɔrɔ en tant que révolutionnaire san 3 i bɛ jamana min kunna Afrique k'i yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko wayi ko tiɲɛ ye la i bɛ kɛlɛ la fasodenw de i bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don mais jaabu foyi ma wolo la fo n'o kɛra ɲamadenya ye jaabu foyi ma wolo la fo o kɛra kumasuluko ye jaabu foyi ma wolo la fo e taara sɔrɔ muso 20 de ni ɲɔgɔn cɛ Aras Badji n k'o ye faso kumasulu dɔ de o ye faso kumasulu ko dɔ de bon Musa Timine n'a ka ko hɔrɔnya ni danbe an ma deli k'a mɛn an ma deli k'a ye k'a fɔ ani muso dɔ minɛna o kan ka kɛ assemblée président ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ jogo kolon dɔ b'a la mais o jogo in kelen ni o kɔni t'a la mais Aras Badji e bɛ se ka kɛ Mali député ye wa e bɛ se ka kɛ hali mairie ye Mali kɔnɔ wa e bɛ se ka kɛ hali conseiller ɲuman ye Mali kɔnɔ wa k'a da la n'e kɛra commune min conseiller n'e kɛra commune min ka mairie ye n'e kɛra député ye commune min kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ e fana ka fisa ni o commune denw ye olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli kun jumɛn de la ɲamaden tɛ se k'i mara sa e ye ɲamaden de ye e ka ɲamadenya dɔnnen don e fa y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ale den t'i ye i tɛ halala ye e ye ɲamaden yɛrɛ de o donc o dogolen tɛ mɔgɔw la tugun jɔn b'a to o sen fɛ k'a fɔ ko k'u bɛ taa kala fili e ka kɛ mairie ye ou bien i bɛ taa kala fili e ka don député assemblée kɔnɔ kun jumɛn de la an bɛ taa ɲamaden de bila an ka assemblée kɔnɔ et n'o kɛra Mali bɛ avancer tugun Mali tɛ avancer o c'est ça la vérité o de y'a to IBK b'a fɔ ko dɔw b'ale kɔ de dɔw bɛ IBK kɔ ka tɛmɛ Bacili kan de parce que Bacili ye baara kɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ mais a bɔra IBK ka gouvernement kɔnɔ ka na k'a fɔ ale tɛ IBK janfa o kelen ni o élection in kɔnɔna na tugun a tilala ka organiser ka IBK tara ye tugun hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ɲamadenya i b'a sɔrɔ i bɔnsɔnw de la e ye nin sɔrɔ i bɔnsɔnw de la janfa ani kalabantiya ngolobaliya kuma min b'i da i y'a sɔrɔ i bɔnsɔnw de la Bacili tɛmɛna nin sira ninnu de fɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la Malienden bɛɛ b'a kalama kelen kelen donc ɲamadenya a ma dogo anw na de et puis a ma bala anw Maliendenw na anw b'a dɔn depuis bi ma se parce que i fa tun bɛ cogo min an b'o kalama i yɛrɛ bɛ cogo min i yɛrɛ fana nana k'i fa ta cogo de ta k'a sɔrɔ i ma sɔrɔ furu kɔnɔ i fa ka tila k'a f'i ye Baci ne den de ye mais i ma sɔrɔ furu kɔnɔ mais n b'a fɛ k'i yɛrɛ kɔni k'a da la jama min b'i kɔ mais a bila i kun na k'a fɔ i tɛ halala ye de i ye ɲamaden de awa ni sara dɔ min n ka tiɲɛ i tɛ don a kɔnɔ dɛ Bacili de y'a fɔ de a ye taa ɲininka ni cɛ bɛ yen ni muso bɛ yen n'a bɛ se ka nin susa a ye taa Bacili ɲininka Bacili ye nin kuma fɔ de a bɛ nin kuma fɔ dɔ min o y'a sɔrɔ jama de b'i ko n b'i yɛrɛ kɔni mais i tɛ don n ka tiɲɛ la den minnu bɛ n bolo minnu sɔrɔla furu la olu de bɛ se ka n tiɲɛ ta mais e tɛ se ka ne tiɲɛ ta dɛ n ko mankan de bɛ e ni Bacili cɛ
e nya te ni bati la be comme e ni bati le e ta do min ka kroni min kun jumɛn de la parce que e sur la wati mi o ya sur bati le marché furu la c'est ça la vérité mais angata amena école de photographie sourire beke chukudi yele beke chukudi ibe jo chukudi tokanga kala ka silaber kala kuma ke chuko kala musa timini aka kurta ka tokanga kala kuma kala est-ce que nafa be nin kuma nunu na vrai dire mali ka entrée jumɛn be nunu na ta photo ta kala li ta kuma fana kala mali be degu min kono an mago tɛ photo ta kalani la et puis an mago tɛ kata kuma kalan ko an mago be solution kalani de la hakili ɲuman kalani an mago be nin de la ensemble kɔnɔ ni mɔgɔ ye nin kuma in de fɔ ye k'a fɔ ko karisa ka taa photo ta de kala o tuma an ka ensemble jɔra ni photo ta de ye baarakɛyɔrɔ de don mais si yɔrɔ tɛ baarakɛyɔrɔ de don mais tile yɔrɔ tɛ i da ɲɛ ka taa baara de kɛ ka bɔ ni min ye photo ta n'a ta cogo ɲɛna a man ɲi an mago t'o la n'a y'a sɔrɔ feere bɛ e bolo ka mali bɔ nɔgɔ la an mago b'o feere dɔrɔn de la mɔgɔ bɛ se photo ta la ka tɛmɛ Alpha Umaru Konare ka wa a sera ka mali bɔ nɔgɔ la wa mɔgɔ bɛ se photo ta la ka tɛmɛ ATT ka wa a sera ka an ka mali bɔ nɔgɔ la wa bon an mago tɛ photo ta la o an mago t'a la k'a fɔ n'i b'a fɛ ka photo ta i ka yɛlɛmisɛnninw fɛ an mago foyi t'o la an mago bɛ solution de la e bɛ k'i comparer France min na yanni France ka photo ta kala fɔlɔ ye feere de ɲini mun de bɛ se k'u ka jamana la avancer y'o feere de ɲini o feere ɲinini kɔfɛ de k'u ka jamana la avancer k'a la développer il nana photo taw ni yelew fana kalan damini ka adamadenw sensibiliser o temps kɔnɔna la mais jamana min jɔlen tɛ jamana min tilen do e ko jamanadenw ka to degu kɔnɔ e ka to tasuma kɔnɔ ko aw ka taa photo ta de kala mais jiko dɛsɛ b'o olu la ko aw ka taa yele c'est aw ka taa yele de kalan kala pour que courant ndese bo olu la courant be ka tigɛ olu fɛ dongo do est ce que o jamana be bɔ nɔgɔ la est ce que o jamana be se ka basigi ni hakili la solution de be e bolo courant tigɛ min be Mali la ni hakili la solution de be e bolo parce que i be ka dɛsɛra i bɛ na n'o kuma de mais i tɛna n'o kuma i b'i tourner o kuma in kɛrɛfɛ de k'a fɔ i bɛ ka attaquer i tɛ ka i bɛ ka attaquer de c'est dire i bɛ ka fɛn dɔ de kɛ maliyɛndenw t'a kalama mais ne b'a kalama quoi i bɛ ka yira k'a fɔ i bɛ ka attaquer i tɛ ka attaquer de i bɛ ka yele mɔgɔw la de maa minnu bɛ k'i lamɛn k'a yir'u la k'a fɔ k'u tɛ fɛn kalama e b'i ka nafa dɔrɔn de nɔfɛ 400 millions min y'a minɛ o bɛ e nafa parce que e bɛ ka i profiter jɔn de la jɛnɛ ninnu ni dani ninnu ni habibi caman ninnu k'i ka vie la olu sanfɛ o de y'a to e ka kɛgun n'olu ye parce que baganw dama de b'i bolo bagan minnu tɛ ko kalama n'u t'a dɔn jamana bɛ avancer cogo min n'u t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kan ka taa sira min yɛrɛ kan ni hɔrɔnya ni danbe ye tiɲɛ e ye nin fɔ bubula yɛrɛ de ɲɛna hali bubula yɛrɛ tigɛlen bɛ e la hɔrɔnya ni danbe kama pour que jamana ka bɔ crise kɔnɔ e mana n'o feere e mana n'o hakili ɲuman ye k'i invité radio la fo a ye taa photo ta kala jamana min bɛ degu kɔnɔ o ka taa photo ta kala e tɔgɔ jamana in bɛ bɔ degu kɔnɔ jamana min bɛ guerre kɔnɔ san tan ni ko hɛrɛ tɛ jamana min kɔnɔ sirako dɛsɛ bɛ jamana min na mediceko dɛsɛ bɛ jamana min na insécurité bɛ jamana min na o jamana e sigira k'o kunkanko kuma de fɔ fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ e da fo jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ɲini député bulon kɔnɔ i ka taa photo ta kalan de kɛ arasibadi cɛ n'i bɛ kuma bɛɛ tɛ ɲamaden ye komi e kɛcogo n'i bɛ kuma bɛɛ tɛ lagalagatɔ ye komi e kɛcogo n'i bɛ kuma a dɔn hɔrɔnw ani ladiriw ani halaladenw de bɛ k'i lamɛn quoi photo ta yɔrɔ an ka tɛmɛ o la min bɛ na dɛ tanga ta n'a malola sini a ye jamaje dɔ b'a f'i ye ko ye malien votre président de l'Assemblée nationale là il a dit la mer c'est pas bon malien votre président de l'Assemblée nationale là il est fâché comme quelqu'un qui n'a pas mangé ce matin votre président de l'Assemblée nationale là où il est aigri c'est pas normal voilà aw b'a dɔn o de la k'a fɔ ko Cissé kelen o tɛ arasibadi bolo tugun Cissé t'a bolo Bubula ye invité i ka taa radio la minnu bɛ radio lamɛn olu fana dalen bɛ Bubula de tiɲɛ ani hɔrɔnya ni danbe kama pour que arasibadi bɛ fɛn dɔw fɔ an b'a fɛ ka kumakan mɛn bi a bɛ se ka mun de f'an ye jamana kunkanko kuma la i taa kun ye nin de radio la mais e taa kun kɛra de ka taa kɛ théâtre bɔ ye radio la e taa kun kɛra de e ma valeur yɛrɛ dɔn Bubula la de e Bubula kɛ komi a tɛ fɛn kalama de i y'a kɛ de k'a fɔ ko maa tɛ maa min n'a faamuyalen don mais Bubula ka kɛgun ye de a mana kɛ cogo cogo a ka kɛgun ye hɔrɔnya ni danbe kama aw de Bubula ta k'a kɛ Sederi président ye a sara o a balolen ale de ye président ye mais Sederi kungo bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ wallahi a tɛ Bubula aw t'a averti n'a ye aw t'a wele k'a f'a ye mais a bɛ k'a to yen mun de kama a bɛ k'a to yen a danbe a n'a ka hɔrɔnya a n'a aw minnu taara k'a sɛgɛrɛ ka bonya da ɲɛkɔrɔ mais i bɛ bonya da maa dɔ ɲɛkɔrɔ wallahi i t'a tigi bonya de aw ye bonya de da Bubula ɲɛkɔrɔ mais aw ma Bubula aw ma bonya de aw ma bonya in jɔyɔrɔ yira Bubula la parce que fɛn fɛn aw b'a kɛ Sederi kɔnɔ Bubula ma jɛn n'a ye fɛn fɛn aw b'a kɛ aw tɛ k'a sara Bubula fana la o degun n'a tɔɔrɔ b'a kan maa dɔw bɛ yen minnu tɛ diɲɛ kalama minnu fana bɛ Bubula dɔgɔya non Bubula tɛ o
ni maa nana bonya di ma nana bonya da i ɲakɔrɔ fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ a duralen don aw ka taa sara bubulala bubulala an b'a fɛ ka nin kɛ bon nin de kaɲi nin de man kan ka kɛ aw ka sigi ka kuma aw ni bubula delila ka mun ye fɛn jumɛn de kɛ k'a fɔ ko wa ko a ye bubula a y'aw wele k'a fɔ nin de kan ka e de ye sederi président d'honneur ye bon an b'a fɛ ka nin de kɛ e ko cogo di e kana n'i ka hakilina a ma deli ka kɛ o haro dɔn na a ye bubula wele de dɔrɔn k'a fɔ ko a kana kɛnɛ kan ko aw bɛ kɛnɛ kan aw b'a fɛ ka dɔn kɛ mais bonya bɛ min karama bɛ min n y'o de fɔ Cédric ko bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye Arazba de e de ye porte parole e de y'a ɲɛma ye e de y'a secrétaire ye awa e de y'a fɛn bɛɛ lajɛlen ye a fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ e de tɛgɛ kan donc bubula ye mun ye sisan o b'a yɛrɛ ye ou bien tɔgɔ de b'a la kamalen dɔw arnaquer n'a ye wa ka danaya dɔ ta k'a da maa kan k'a sɔrɔ a kɛwale i tɛ k'a labaara ye n'i ko maa ye président ye fo fɛn bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ président in de tɛgɛ kan pour que ale ka se ka valider ka na n'a ka hakilina ye hali n'ale tɛ se k'a bɛɛ valider mais a mana kɛ cogo cogo hali n'a kɛra 5% de a ka se k'o valider a kɔnɔ pour que a fana ka hakilina ka se ka labaara aw ka association kɔnɔ mais bubula y'a si kɛ foyi tɛ yen n'a bɛ se ka min valider Cédric kɔnɔ foyi tɛ min sarala bubula la a tɛ yen i bɛ ka cɛ tɔgɔ utiliser i bɛ ka cɛ ka dignité utiliser i bɛ ka cɛ ka hɔrɔnya utiliser k'u profiter bubula la parce que i b'a dɔn mɔgɔ t'u fɛ hali n'i y'a ye bubula wele o dɔn na pour que ka taa dɔnkɛyɔrɔ la fɛn wɛrɛ tɛ o adama de b'a dɔn cɛ t'a fɛ muso t'a fɛ pour que ka valeur dɔɔni dɔn ale yɛrɛ la fo bubula de ka t'i jɔ kɛnɛ kan ni bubu ma t'i jɔ kɛnɛ kan walahi maa t'a lajɛ cɛ t'a lajɛ e ɲɛ t'a jɔlen na ye o hali a lajɛli hali a visage i b'a dɔn k'a fɔ ko non ko cɛ tɛ Arazba de fɛ muso t'a fɛ kun jumɛn de la hali militaire muso minnu tun bɛ ka kuma na o ye e k'u ɲɛda lajɛ e ye taa video ta o k'a lajɛ i tigɛlen de b'i la parce que i fa minnu sara i den minnu sara a sababu ye e de e ko k'o denw sali k'o diyara e mais e y'i to hukumu kɔnɔna la ka taa malobɔrɔ yɛrɛ di k'a fɔ ko malobɔrɔ filɛ sukarobɔrɔ filɛ n'i den ni sɔngɔ ye mais hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min sɛgɛn b'u la bi i taara ni dɔ min ye i b'a minɛ mais hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na i tigɛlen de b'i la Arazba di ko ye ɲamadenya taamasere de e bɛ se ka kuma malɛndenw ɲana cogo jumɛn na k'a fɔ e bɛna kuma dɔ modifier k'a kɛ kuma ciɲumani ye pour que an ka se ka da e la o bɛ se ka kɛ tugun o buwa kelen ye anw de ko buwa ka taa e de ko buwa tɛ taa ko an ka don buwa ka mobili kɔnɔ nka bi e nan'i sigi de k'a fɔ ko e bɛ buwa kiri tigɛ i tɛ ka buwa kiri tigɛ de i bɛ k'i profiter pour que Diko ninnu ye bɔli min fɔ pour que i kana jalaki Diko fan fɛ mais i b'a yira Diko la k'a fɔ i t'a fɛ ka jalaki a fan fɛ a ka hakilina i b'a soutenir o kan kan mais i tɛ se k'o fɔ publiquement kun jumɛn de la parce que e b'a dɔn e wari min minɛ i bɛ k'a la e b'a dɔn Bubu Sise 400 millions min di e ma e Arazba de b'o kalama mais i tɛ se k'i ci tiɲɛ ma o e tɛ se k'i si tiɲɛ ma mais an bɛ na lɛ an ka taa voilà mercredi su bugula an bɛ bɔ n'a tɔ ye attends. C'est pourquoi nous nous demandons que Mali de yɔrɔ min na bi personne n'a intérêt à ce que Boubou ka échouer. Personne n'a intérêt à ce que Ibeka ka échouer. Ni k'i bɛ Ibeka fragiliser i bɛ Boubou fragiliser i bɛ Mali tɔ fanga bi. Bien. Arazba di ye nin kuma fɔ o don nataw la n bɔra k'a ka video min vu a kɛra ma une semaine sɔrɔ e b'i to o video fana kɔnɔ tugun k'a fɔ ko Ibeka ka laɲini foyi tɛ min sabatira awa Ibeka ma se ka foyi kɛ Mali ye ni maliyɛndenw ka hɛrɛ b'a kɔnɔ bon nin video don min na i tun bɛ nin video in kɛ e min miiri k'a fɔ ko tiɲɛ la Ibeka ye san 5 de kan kun na tiɲɛ de hali n'a nana ni ministre 100 de ye a ka gouvernement in tɛ se ka changer tiɲɛ la Ibeka ka taa n'a ma taa tiɲɛ wɛrɛ tɛ anw ɲɛ mais e tun kan ka to i ka halalaya ko valider maliyɛndenw ɲɛ de i tɛ kana fara Ibeka kan nka e de taara fara Ibeka kan mais bi i taara i sigi tugun k'a fɔ ko non ko Ibeka ko hakilina t'a la hakilina min yɛrɛ ni hali sahaba dɔrɔn bɛnna k'a fɔ Ibeka ye nin fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Ala y'a kɛ ko in kɛra i ko hakilina ma sɔrɔ Ibeka la mais e bɛ n'i jɔ tugun cogo di k'a fɔ n'i b'a fɛ ka Ibeka lata o ye de ka jamana de tiri n'i b'a fɛ ka Bubu lata o ye de ka jamana de tiri Ibeka ni Bubu ne ko olu de ka bon ni Mali ye wa e bɛ ka ni Bubu Ibeka ni Bubu donc olu de ka girin Mali kɔnɔ ka tɛmɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ 20 millions bɛɛ lajɛlen kan an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yen Arasta maliyɛnw y'o de fɔ nin yɔrɔnin na fɔ Diko k'a bila kun na i ye kolonjugu min sɛ i ni Arasta jɛra ka kolonjugu min sɛ a bɛ falen maliyɛnden bɛɛ bɔ a kalama kelen kelen kun jumɛn de la e Arasta ni Diko de y'a ɲagami ɲɔgɔn na ani ɲɔrɔnbu ye pour que an ka Buba in lata mais an ka nin to yen aw de tun bɛ ɲɔgɔn kɔ kan anw utiliser comme fila manani aw bɛnna kɔ la bɛɛ y'i ta sɔrɔ aw bɔra kana k'a fɔ ko wayi ko sisan Buba in de ka taa ni Buba in taara Ibeka bɛ to a nɔ la juru ye mun de ye n ko kunkolo de don Ibeka o tora a nɔ la aw nana ni Bubu ye Bubu nalen ni sisan cɛ hɛrɛ jumɛn de sera Mali la a ma se o
har buru fana kan nali aw ma biala parce que certificat ale ni diko fana ma biala parce que certificat hakili tumbala mo min kana o fana mana me diko fana tara mo min ta kana nay o ya balma muso dendi parce que imago bodi la ni ale be joro la parce que bubu kan nali o de diko bali prison fana la fo malende on ka se kan nyoro fam non te diko ye min fo banjugu min bora prison na kun banjugu mo nyona fo de mais mundi ya to diko ma do prison na mundi ya to diko ka kuma ka bama yele mana tugun kunjume de la parce que adembe fanga ni ma yoro la c'est ça ka dento fanga ni ma yoro la ibisika munde ke ku ka politique ton ko sangorota pour que ka se ka jama soro ka se ka wo soro wo munu no bi se ka do ala pour que ka se ka politique ko kele yere ka se ka don pour que présidentiel nato ibisuku présenter président la chokomi non aw ma famu ñoo de fo sang nga dina ñema fo itena don ka fo ko ala tu fe way kelenye flana itena don ka fo ko mo tu fe mali ko fo domina nu na nu jo présidentiel la ka fo ko way ko mba fe ka ke candidat o dona de ba do ka fo ko way ko jam malende on tam fe be yalan fe de itam fe fereta aw kono mirina nyumata aw kono kalanta aw la doniata aw la pour que aw yerebe nogo mina aw ka se ka bo on nogo no degu kono aw bena u jo ka fo ko aw bena kuma jamana de nola ni bi se ka famu chogo mena Odona Mamour Diko aka porte-parole no e kanjimi abora akumana amma fo ibeka teta mo be ibeka lata wallahi ambe tugi ko kunjume de la parce que ambado ibeka desera de amma so ibeka ipantena so ibeka mais ani sarti ka on de be nyona kunjume de la ka fo ni dina nyema nunu de be bo ka fo ko nunu de be bla onye pour que ibeka kata mais dalia jume de la ni nunu ye ibeka lata sini obena ni ibeka nyona yo Nununde Musa lata, nguna ni Musa nyona de. Nununde Alpha lata, nguna ni atete. Nununde atete lata, nguna ni ibekai. Ambeto nunun ko yuli la chodi ka soro. Ansenga kena mbolo ka kene. Anjigiya anyere kunde, anjigiye malide, ammaseka anjigi da foi ka foni dina nyema nunu. Fo ka seka anjigi da diko de ka. Ni diko de makuma, malende on farite fo. Ni diko de makuma, malende on tu taro nuna yorodo. Mbo o jamana biseka bonola chogo jumena. Auni alati, hakilna be diko la, hakilna mi, na be nela, hakilna mi be ela, neni ansi be degre mina. Antete me sambi sabaka, ube kata sambi na la kajigi. Hakilna mi be neni ela, wallahi billahi, pour que ka seka jamana la avance, ka seka jamana faranonka, pour que ka seka jamana bo degu kono hakilna nyona te soro dikola wallahi billahi te soro dikola iba fen soro dikola kanado ni na ni mani bo amani ere bolo me akan jamana mawo fen do be amani aw bolo dina nyama me akan jamana de ma c'est ça la vérité faut kuma ka fo bebe ka fam ni ka onjim nunu mbora amba fe ibeka katade oui aw tunganga keleke ka soro bimasio aw ka keleke do o de temina wala parce que wati mina utunganga keleko wati ya soro obe ibeka krefe wati mina utunganga keleko wati ya soro obe ka fere unyini pour ka se ka do politique kono o wati dia o manke na o masika keleko wati yana ukana ka fo ibeka kata gelea jumende nana ibeka sigili konana degun jumende ya an soro yani ni wati nkase na o masika boka kuma ni mali denyai ni mali kanuye ani mali basigile ka ojim ama bona yo punjumende la parce que an magota la o te fen soro akono abe fen soro munde la ko politique min ba aw bolo parti politique min ba aw bolo jekulu min ba aw bolo pour que kano sinsi aramadenw nyena ka yira ka foko aw ka jekulu sigilen do ka mali de défend aw ka jekulu sigilen do ka mali défend mali fanjume diko ka association sigilen do ka mali fanjume de défend yoro jume ay gila bo mali ndon ka yoro jume association min sigira amakalo segin soro naw nano on nyanga mo kuna kafo ko aw dembe pouvoir la kafo ko bube pouvoir la ko fentesi ka bola ni fentesi ka bola on be fen bola de awa aw debo ka fara aw ka bada kafo ambe ibe kalata aw debe tugo an zenesi ko c'est ça la vérité aw debe tugo aw ko kafo e kan jimi nani inana kuma diko de no la bi kafo aw ka tugo diko ko ka tugo sirvi ko ante tugo ko bi ante tugo ko sin ka dala aw malendo do ni nyona dinge joli de kono aw yan jamfa kanton ni dinge joli de kono domina ba fa aw maka fo kanga ibe ka toy ngo ya soro 20 millions de maliens ode tun degunendo ode tun torlendo olu de chew sara olu de faw sara olu de baw sara gasi tira olu de la chamanga du tira chamanga na flo chiana o don kama aw ma miri malien dem bela jela aw miri la jonde la kombuye dron ka kuma ga kwa ko kanka kelejo anka kelejo ale iri ka fota ka kanka kelejo ale dron ka entre personne kama kele ka jo anka ibe ka to a placer la anka boba ilata horo nyani dambe an kanga tuka aw ko tuko hari dine ere ni fo ngo dine kono ni be fendo ke be jama ka hakina de nyini selamiya kono
ibi signoro ibalma ini munum be jela ibo luka hakilina de nyini mais est ce que aw ye malien nga hakilina nyini non abaw siga ka bloki bana ka sidiri aga kulusi bawde kuna kaira ka fo aw mana min fo otewuli aw mana min fo otewuli aw mana kuma ka min fo ko be jamana tremble mais aw ka fota o be jamana don tremble o be jamana tremble mais aw ka fota foite mi sera ka mali kuna wolo aw ka fota foite mi sera ka ka kura ko no ya aw ka fota foite ka fo aw ka do foite te mi sera ka se ka degumbo am malien donka aba aw ka fota foite aw ka do foite santa we samuga ka ke mali toujours aw ka do fen fe aba ta mali abe mali to choro kata dinge de kono depuis Moussa Tle fobi malien dembe do de la kramgo be nyini ka tiani population toni mais had donc ele aw ka do masika nafanye mali had bi aw ka do amasika malien don ka hera nyini amasika aw ka bobo ne kono amasika aw ka keleba mali kono amasika aw ka dotoro kontanya o sege mimba aw ka amasika go bom mali kono amasika aw ka kramo ka hakilna pour que andon ka signé sigi ka sega nye olubolo e ka sega fere nyini ka do klati kono ka sega ando lakala amasika go bam mali kono aw ka do masika aw ka militaire ka sala bali aw ka do masika ke kafo kata kai kata kidal o sira nunu ni nyonje ka sega accident la bali amateli ka ke amateli ka ke fana kafo o dugu ta sira fenfen be ni bingani be ka kala ni robelu be ka mo fa aw ka do kelente do min sira ko bali amasika go bali ma aw ka do sira ka munde ke aw yere abaw dronde na fami ate mali nafa o ye do minye antofe et puis anya foro do o do galon de ba kono kalabantia de ba kono aw ka vinya nendo na asuro mine bagabe mo la be nyo de fosa c'est-à-dire fantande segenendo jamate mami ko ode segenendo aya banjugu mina banjugu koni blala bi mais tien de nte banjugu supporter ka fa mina na ma blade pas ma blanye tien de fo o diara banjugu o ma dia banjugu ya anka papa ka tola ambia mali de kamantia mo kama tien mimbi ka do mi amba afrika abeni mama bima oyede kungwe parce que itani mali de nyache ambe ka fo mali de kama banjugu mina na akanga mine oye tien mais yana ka banjugu mine no de fo yon ko nyoro certificat o de kanga mine na be rebel ni nyoro certificat do o de bora ana dew kala sini kofu de bu kelenken na bela jelembola ana kalandeu kudo ikadu chamanchela kamarfati sani duguche neko obeke jamana min kono nyema be o jamana kono tugwa amo obeke du min kono amato dutigi mine abeta zonde mine kari kono aw matambuye mine kambuye datugu aw beta kuma kalantan fola de mine kari kono ka foko quoi ako vraiment ibeka minke amanga ka ke aw beto de mine kari kono parce que aw bado aw tisika mbuye mine kunjume de la aw bado min pasera aw ni mbuye ci aw si kam make fenre nasi munun dira o ma do min kirawe o dron di aw la sera mbuye aw bado pour que ala yere kaira famawla ala yere kaira karamola ka foko ko donitu la kalantu la de ko fanga de be se ko bela jele na fo ka sinsi fanga de ka mena fora ka fo ko fanga la kana baw olu jige morude olu jige somawde olu jige magansa werude fo ka jewuli o fanga inte barika aba fo ka jewuli o fanga inka la nyilite sabati aba fo ka jewuli o fanga inte se ka tiesiri ka ko o jamana enkono abeto jamana be ko fede et puis o fanga imbe lafude audi anka fanga audi ya lafu diko ya sikia abeta négocier ni rebelluye mais ha donkele a sera ka munde bon mali kelela aga ya no har sini no santri minanendo amaru kufa no har sini santri minanendo yana u kana u dado ka fo ibeka kata amata au ka sirate fewerede au ye dine nyema u de kele nana bianka ni dine todi ni male unta fa ye ne ba fa ye kele nana bini kaminya nana bini kala mini dunia mini hakina munye o ye islamia todi nana bini islamia todi au dunia islamia nyema u de au joyoro jume yana u ka fo dipte ni meri o taw joyore au joyore de kata dalilu yurula qur'ana ni hadisa kono. C'est ça la vérité. Ambe sungalo de kono. Aw nyabe tie jumena ka fo ibisigi joka kurana kala ou bien ka ke almamie ou bien ka do uta moye ka sorema kurana kala. Obisika ke obe ke tugo minare aw tese kana u joka fa obe kuma politique de ka fa obe kuma président de ka fa obe kuma député au numéro de ka aw ka atidiri aw yere kanga minfo aw kanga kuma minkande oye dîner de o dîner mfanate nya mamnu nana bianka pour que kato olu la convaincre ku la so inana ni minye ko ngalonde do o dia o tashirawo mebbi an ka dina nyema o tetugude olu kera politicien nyo olu giriara katime politicien nga sisa anga dina nyama nunu mbape ka profiter armadon nani dine todi mais billahi ala tani kirata otu bolo anta dogo mugolaw ka foko mabade do mababe katime kiraka ese kira politique de kewa kira min fo kurana kono lu bado ambado nunu fe fangala parce que kira ya fo de ka perblate ko foite fe mbese fangala kunjume de la fanga de bisigi fa fanga de bese ki datu prison na fo inte bala awa fanga de bese ki ka hakemine fanga de bese ki nyangi fente bala ko nyema munumbe na uye dine kala ka famu aya o kulusi fangala aya o mabo fangala parce que fanga bese ki wajibi e ka fendo ke
i b'a kɛ ani Ala ta tɛ kelen ye dɛ a b'i wajibiya i ka fɛn dɔw fɔ i b'a fɔ mais ani Ala ta tɛ kelen ye dɛ mais aw de bɛ boli da fanga nɔfɛ comme ni fato n'a ye sandwich sɔrɔ a da la n'a bɛ ka dun an ka nin diinɛ ɲɛma ninnu hɔrɔnya ni danbe bɛ yɔrɔ jumɛn ni ninnu ko ko an ka bɔ sini hali n'an bɔra sini o tɛ se ka i bɛ ka lata de n'u b'a fɛ ka coup d'état de préparer jamana in kɔnɔ an bɛ coup d'état de contour la an m'a fɔ i bɛ ka fanga ne b'a contour la bi n b'a contour la sini mais ne de tɛ tugu nin diinɛ ɲɛma ninnu kɔ mɛnɛ c'est ça la vérité mɔgɔ kun b'a kan da la wallahi billahi kana tugu ninnu kɔ ninnu de y'an janfa awa ninnu bɛ fɛn fɛn na i bɛ ka Mali an'u ka vie i bɛ k'o tracer an maliyɛndenw de kunna i bɛ k'o tracer na anw ka nafolo de i bɛ k'u ka vie ani denw ka vie i bɛ ka dilan na anw ka nafolo de aw y'u den jumɛn de ye k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ manifestation kɛyɔrɔ la i bɛ di k'o dɔrɔn de sɔrɔ i t'a den sɔrɔ i kun jumɛn de la parce que a t'a fɛ fɛn k'a den sɔrɔ parce que ale yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ taa kana hali ni fa tilala ka don an ka faamaw la an ka policiers la wallahi i tɛ se ka tɛgɛ da Diko kun jumɛn de la parce que ale bolo ale ka bon ni Mali ye ale bolo ale bɛ Mali fanga ni san cɛ ale bolo policiers minnu yɛrɛ bɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la pour que ka gasi ti kan bugo de ale bolo ale valeur ka bon ma bon o bɛ mɔgɔ min kun na est ce que o bɛ se ka jamana lakana wa parce que n'i y'a bila i yɛrɛ kun na k'a fɔ e de ka girin ni jamana fɛnw ye jamana faamaw ye jamana ka pouvoir ye e tɛ se ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ tugun min bɛ se ka jamana nafa n ko e bɛ fɛn kɛ de fɛn min ka di e a diyara faamaw ye a diyara jamanadenw ye e bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di o de bɛ n buye ninnu kun na avion bɛ ta n b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko avion bɛ ta crisone bɛ k'a kɔnɔ ka taa n buye ye fo ɲɔrɔ o crisone min bɛ taa n buye ta ɲɔrɔ i b'a sɔrɔ anw dɔw salen bɛ aventure la se t'an ɲɛ pour que ka se ka hali passe sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ pour que ka vol bila ka taa anw cɛ ka na an bila fasoba in kɔnɔ est ce que a bɛ kɛ de ya a tɛ kɛ o mais raison cɛ ka taa mɔgɔ kelen dɔrɔn ye o ni miliyɔn hakɛ min bɛ d'a ma olu tɛ kelen ye ne ko o bɛɛ tɛ se ka anw ka kow nɔgɔya an bolo wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye essence min dɔrɔn bɛ kɛ avion kɔnɔ ka taa n buye dɔrɔn ye ne ko duwawu jumɛn de bɛ n buye bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ n buye bolo min tɛ 20 millions de Maliens bolo kodɔn jumɛn de bɛ n buye la min tɛ 20 millions de Maliens bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ o de bɛ laban hɔrɔnya ni danbe kama a b'a kanto de avion bɛ ka ta don o don wallahi waati o waati ka essence de k'a kɔnɔ ka taa n buye ye ka na Mali in tɛ bɔ nɔgɔ la o ye tan de wallahi Mali in tɛ bɔ mɔgɔ ma Mali lafu mɔgɔ ma Mali halaki an maliyɛndenw yɛrɛ de ye Mali halaki parce que anw ye mabaya an y'o de sankɔrɔta Mali kɔnɔ ka Mali majigin anw ye hɔrɔnya c'est-à-dire an y'o de bila jamana ɲɛ pour que jamana ka détruire mais wallahi billahi an mago tɛ Mali la parce que anw bolo mbuye de ka bon ni Mali drapeau ye anw bolo mbuye de bɛ Mali drapeau ɲɛ anw bolo Diko de bɛ Mali drapeau sanfɛ anw bolo Aïdara ninnu de bɛ Mali drapeau sanfɛ ninnu bɛɛ bɛ Mali drapeau jukɔrɔ de fo nin de bɛ ka bila bɛɛ kunna i bɛ drapeau jukɔrɔ de awa ni minɛbaga bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ pour que jamana in ka basigi mbuye kan ka minɛ de Diko kan ka minɛ en tant que ni ninnu ma minɛ an bɛ degun o degun kɔnɔ Mali kɔnɔ wallahi billahi a tɛ ban an bɛ kamanagan fɛn fɛn na Mali kɔnɔ a tɛ ban maliyɛnw a ka d'aw ye bi a man d'aw ye bi ne de y'a fɔ ne Aras 24 a b'a kuma in bɛ saga la wallahi billahi 100 a bɛ taa n ka vidéo kɔrɔw ta aw b'u lamɛn en tant que mbuye bɛ yen en tant que vol de bɛ ta ka taa mbuye ye président bɛ taa ye en tant que Diko bɛ yen wallahi billahi Mali an ka laɲini a tɛ sabati o parce que a kan ka sabati ni miirina minnu ye o miirina tɛ ninnu na a kan ka sabati ni hakilina minnu ye o hakilina tɛ ninnu na a kan ka sabati ni baara minnu ye ninnu t'o baaraw dɔn a dɔnniya t'u la a kalan t'u la i m'a kalan yɛrɛ kɛ i ma se k'o kitabu yɛrɛ de ye fugu k'a kalan i ma se a jamanaw yɛrɛ la pour que ka se k'a ye jamana tɔw ka keleya olu la k'a dɔn k'a fɔ ayi an ka jamana bɛ degun kɔnɔ an b'a fɛ an ka jamana ka yɛlɛma ka kɛ nin jamana in ɲɔgɔnna de la i ma deli ka t'o jamana la olu bɔra Mali kɔnɔ dɔrɔn ka taa Saudi jamana la a banna ka taa hiju kɛ dɔrɔn kana ka taa imura kɛ dɔrɔn kana a part de ça i bɛ mun de kalama papaga n'i y'olu ɲininka olu bolo alikaba bɛ cogo min na Ala de y'a dilan ten Ala ma dilan ten dɛ adamadenw de y'a dilan ten k'a pare ten k'a peinture ten pour que mɔgɔw ka se k'a ye i ɲɛ ka bɔ a nɔfɛ courage k'u minɛ miiriya ɲuman ani silamɛya kanu ka don dusukun na mais anw fɛ yan anw ma se ka jamana kanu don an yɛrɛ kun na aw bɛ se ka diinɛ kanu don mɔgɔ la wa parce que anw yɛrɛ ɲɛ bɛ aw jogow n'aw kɛcogow la o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka diinɛ yɛrɛ ɲɛbɔ anw ye parce que diinɛ nana de ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan mais anw nana de ka diinɛ kɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na diinɛ nana de pour que an ka se ka bɛn karama ani bonya kɔnɔ mais aw nana de bi k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que ka aw yɛrɛ kɛ maabaw ye k'aw nɔfɛmɔgɔw ka balo olu la aw ta ye nin de an minnu y'aw si kɛ ka taa Arabi Saudi ka taa Maka ka taa hiji ye a y'u ɲininka ko yen bɛ cogo jumɛn de la Ala ma melekew jigi k'a fɔ melekew kana yen dilan de nɛgɛ minnu b'a la siman minnu b'a la Ala ma melekew jigi n'u nan'u don alikaba la de o tɛ dɛ
aw nya be couleur munu na ye alaka noro ter olu yere de noro yi pour que ka se ku ka jamana la noro c'est ça la vérité alkaba yere be yoro mina iye klala ka fenwere de ke alkaba kuna pour que ka chenye adamado ka se ka nyebo anofe dine kanu kado mogola islamia kanu kado mogola wallahi horonya kado mogola dambe kado mogola ya dabo ninde kamo non to itumba to depuis Ismail ya to chugomi depuis Ibrahim nunu ya to chugomi depuis Ismail ya to chugomi nutu ya to ke chugo de la ayta tape Google sanfe alkaba fulu la ma ayta tape Google sanfe ya jo chien joli ya peinture chien joli ye c'est-à-dire ye masiru kala chien joli masiri ke kunye de fresi fe nege kado ila masiri ke kunye de pour que ninye chuna kandoro vraiment ikado ka fo ni fenye femi vraiment nabi nafa nabi la konta mais anga jamana ila jeki anga jamana ila jeki anga do dro so jumende be ka fo ni beni ke chokola ateu ate anga fo de te ka fo ibiski nye jo ni de la mali kono ko abi la konta wallahi ate mais anga dine nyama o te miri ni nakatashi ni no oli de ba fo ni mani iko femfe mani wallahi ko femfe haram ya lendo anga dine nyama o be ka kebi iko femfe haram ya lendo anga dine nyama o be ka kebi parce que ala de ko mami ni ba fe kado arijino kono ka arijine soro e manya ka voiture luxe de ça e manya ka boli base mbaw de be e kana dongodo ku sangro da base munu fo be tagama kono wallahi billahi ko etedo ala ka arijine kono o tengalo e moru bado ne be ka minfo ijugu ya tede membe ka minfo wallahi ala tade do ala ni be haram ya de awa fem haram ya lendo o de banka moru bolo femfe ni ala ya konya ka fo ni manga ka ke o be ni makrufie ni manga ka ke o be hakebe ni na o be junubu ni na nye haram fenda madamo be fendo be o makrufu de ya ke ma ke junubu tila haketila o be fendo be ni ya ke junubu de bola fendo be ni ya ke kafiri yara wa femfe kera an ani ala ko arama dem manga ka ke islamiya kono ko ni ninke nimbi kafiri wallahi anga dina nyema jumende be minta ka baraki ibe ka ke jamana kono mais an be tugu olu de ko way ko jamana kanu bawo de do ka soro jamana ti bawo de do mundi ya to ala kira koko akamogo ma madina e ka foko anni kafiru kerche munumbe anu ka je ka barake nyon fe mais domina ya do ka foku ya jamfa nka wulla ka tu kamade ko si kan fo tala tugu kwambu kelede fo domina nande surula ube ibe sigero mina e ka yembla anu ti sega fara nyon ka kaji kasigi Amadou Koufa nunu nana mundela nku nana malien de unde keleni islamia toy min nana ni dine toy de noko dine kanu baga min be mali law otona kanu ye tiye de me akodon tanna kanu ye tiye de me akalantana kanu ye tiye de kwanye dine kanu me horoya ni dambe ko est ce que anye dine en kala folo kuma be ni nyoro de kaw na asura madine kala na nye critique de kala ayo fu malende unye tiala aw madine kala ka famde aw ye arabu ka critique de kala wallahi ni dine kala endodo kira e minfo mo kana e attaque ni islamia toy ko be dalilu de bo kayira nyona me obe se kata arajo de la mali moru be se kata arajo so de la kata mo arnake kata jama weleni olu yere toy pour que ka se ka jama soro ala ka dine koka wallahi islamia toka ku dogo doki ba ko fe ni islamia toy ne ni kala kira kota ala kota mais ala kota kira kota e yere ko chugo mena e ka jamana dewmi mamunu be ka elame e ba fe ka munde fuye pour que ka se ka famille soro folo parce que mami te baski kono te se ka dine matrafade ite sede wallahi herate mo mi mbolo wallahi o tsega dine kan wallahi pour que ka dine nege do awna aw numba aw nyefede aw de kanga dine nege do awna wallahi kila ka sahaba foite ka fo aw be ketugo mina sahaba yejiye kan ko min ketugo la wallahi ate billahi ate ngo alaka waliju munun tumbe tagamu sena itamunu seno mangelende katla ka fama katla kumine ku datu prisona olu kato limania kelenga o segen kelen kono ka foko ala di ala tigi ko sete ne shebe ala di ni a enda tu fanga de bala menyemi fo tande donde an ka islami nyema nununa kata haidara la katabla dikola katabla nununa mbuyela ebise majumende mina fama jumende be ka fo ebise ga ninka kuma kontorandi kana mine kana nyinga dado kana wallahi ni malende ombe jenayo kunjumende la ite jenayo parce que olu bolo diko Valérie Kabunoye diko Valérie Kabu ka do prison e kira jol debe min datura prison mais datura tien ani horonya de kay mawuli minka ima kuma flafo ka da minka kira jol debe minye prison ke kabi na unye diko wele ka foko diko kana abeka femfo jamana kunganko kuma ka abeka femfo jamana manu e jamana tikanya kanga mine ka datu ibe malendo onde manga me kwa manga ka datu parce que ko dina nyema de do dina nyema min tafe ka ala tafo ka do prison na o te dina nyema ide o yere nyema di o te dina nyema min bi sigilento ka foko vol de kata e segire wallahi ete dina nyema ide yere ka nyema di ani jama fitini min bi ko me ite ala ka dina nyema ide
C'est ça la vérité. Il ala ka dina nyama. Ala ka dina nyama fo ite kwa ka bo ayrema. Ala ka dina nyama fo ite ka fo kwa ale ba kungulo sangoro tabe sanfi. Awa ala ka dina nyama fo ite kwa ba yere fusa moma. Awa ala ka dina nyama fo ite ka fo ni dina nyama e. Jamana kono jamana do kono ko wallahi billah ko jamana den kelen kelen na bela jelembe siranye ite siranye ibe siranye kun kelen de la aka ala nyi siranya. Ale yɛrɛ fana bɛ sira jamanadenw ɲɛ ka dala a kanu tɔɲɔ a kana du ka hakɛ kɔnɔ nin de ala ka nin de ala ka diinɛ ɲɛma ye awa nin de ala ka waliju ye mais anw bi diinɛ ɲɛma minnu b'anw bolo olu tɛ diinɛ ɲɛmaw ye c'est-à-dire olu ye yɛrɛ ɲɛma ni jama ɲɛmaw de mais ala ka diinɛ ɲɛmaw tɛ parce que ala kanu t'u la kira kanu t'u la ala ye min fɔ kira ye min fɔ wallahi ma tɛmɛ o sira kan wallahi aw ko ko aw tɛ don prison na aw ko jamana faamaw tɛ se ka aw wele k'aw ɲininka ko n'o kɛra k'o bɛ kɛ a b'a aw kɛ maadennin de c'est-à-dire o b'a aw lajigi tɔw jukɔrɔ ka tɔw layɛlɛ aw sanfɛ est ce que aw bɛ ka miiri ala kumakan na est ce que aw bɛ ka miiri o la a bɛ tɛmɛ i ye kira gɛn ka bɔ Maka a taar'i sigi dugu wɛrɛ de la o tuma aw ka fisa ni kira ye wa a bɛ tɛmɛ Nabila Yusufu i y'a ladon prison na est ce que a bɛ tɛmɛ o kan a bɛ tɛmɛ Inisu yo bila kogoji kono est ce que a bɛ tɛmɛ o kan o tuma aw bolo aw de ka fisa ni kiraw ye wa aw bolo aw de ka fisa ni ala ka nabi ɲumanw ye wa aw bolo aw de ka fisa ni ala ka waliyu ye wa waliyu o ye waliju de ye quoi aw bolo aw de ka fisa ni olu ya bon nin diinɛ ɲɛma fɛn fɛn b'an bolo wallahi nunu si ni kira ta tɛ kelen ye awa nunu si ka faamuyali ni kurana ni hadisa ka faamuyali i si tɛ kelen ye awa nunu si tɛ wallahi billahi maliyew n bɛ n kali ala ye kalili saba min fɔ wallahi billahi tallahi ala de ne da ale de bɛ n faga komi a ye n bɔ saya kɔnɔ cogo min nunu mɔgɔ saba ka taa Haidara la kana Diko la wallahi billahi ka taa Mamudu Diko la nunu ni kira ta gaja nunu ni ala ta gaja nunu tɛ foyi fɔ k'a fɔ ko min ni kira ta ye kelen ye wallahi billahi i bɛ k'a kɛ ka balo diinɛ de tɔgɔ la i bɛ k'a kɛ k'u dogo diinɛ kɔfɛ de pour que ka maabaya sɔrɔ ka jɔyɔrɔw sɔrɔ pour que ka se ka jama sɔrɔ pour que ka se ka maliyɛndenw ka confiance ta k'a da u yɛrɛkun kan mais k'a fɔ ko ala ta de don ko kira ta de don summa wallahi billahi tallahi n bɛ n kale ala subhanahu wa taala la an bɛ sunkalo de kɔnɔ wallahi billahi ninnu tɛ ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye ninnu tɛ ka ala ta fɔ de i ka intérêt personnel an'u ka vie dilali i bɛ k'o de kɛ maliyɛndenw kun na bi y'anw bila nin tɔɔrɔ in de kɔnɔ ne ko bi y'a to maliyɛndenw bɛ nin ɲani kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fɛn jumɛn de sera ka bɔ a la depuis an k'a ta depuis ATT yɛrɛ tile la 2012 ani bi cɛ aw k'a ye n'a sɔrɔ Mali ye basigi sɔrɔ n'a sɔrɔ Mali ye hɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ nin diinɛ ɲɛma ninnu de b'anw bolo don o don n'an wulila i b'a fɔ an ka nin kɛ n'an y'a daminɛ i b'a fɔ k'an ka nin dabila an kana nin kɛ ni an t'a fɛ a ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan an t'a fɛ balawu ka taa ka se hakɛ dɔ la donc an dun ye Musa ta kɛlɛ ka Musa kɛlɛ sataw ka sa balotaw ka se ka balo pour que Alpha Umaru Konare ka se ka fanga sɔrɔ ko démocratie mais anw y'an ka démocratie kɛ an m'a kɛ de k'a fɔ an y'a kɛ publiquement an y'a kɛ démocratie ye pour que peuple de kama wallahi an m'a kɛ peuple kama diinɛ ɲɛmaw de démocratie ta k'a di faama minnu b'an bolo donc o démocratie nana ka diinɛ ɲɛma minnu t'an bolo hali bi olu de bɛ ka fanga diriger fanga sɔnna o fanga kelen bɛ otage la ninnu bolo a fanga ma sɔn o fanga kelen bɛ otage la ninnu bolo de hali bi aw bɛ munumunu la depuis e fa ka wolo ani bi cɛ nin diinɛ ɲɛma ninnu kelen de bɛ e fa ɲɛ ninnu kelen de bɛ e fana ɲɛ e ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ depuis ala ka e da don o don i mana kumakan min fɔ bi sini i b'o contredire i bɛ taa kuma wɛrɛ fɔ min n'o fana tɛ kelen ye ka adamadenw manipuler ka taa parce que i b'a dɔn i bɛ ka bi mɔgɔ t'a fɛ i bɛ t'u dogo peuple de kɔfɛ pour que kana k'a fɔ k'u bɛ i bɛ ka kɛlɛ kan i bɛ ka pousser ka bɔ yen non ne tɛ jɛn n'a ye bi n tɛ jɛn n'a ye sini k'a fɔ e Diko e Mamudu Diko min filɛ nin ye k'a fɔ e Haidara k'a fɔ e Mbuye ko aw de ka kɛ sababu ye ka i bɛ ka lata wallahi billahi maliyɛnw ni ninnu ye i bɛ ka lata i bɛ ka mandi ne ye hali sini ni maliyɛndenw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka i bɛ ka gɛn. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais en tant que ni nous de kera sababu ye ko Mali diinɛ ɲɛmaw de Ibeka lata awa nunu ye Ibeka lata cogo min i bɛna ni Ibeka ɲɔgɔnna ye comme ye Amadu Tumani Ture lata kana ni Ibeka ye cogo min. C'est ça la vérité. An tɛ se ka to ninnu ka mara kɔnɔ parce que mara hakilina ɲuman ani mara miirinako ɲuman ani mara taabolo ɲuman ani mara gasi wallahi a tɛ ninnu na k'a fɔ ko ninnu bɛ ka Mali gasi sigi ninnu bɛ k'u yɛrɛkun ka gasi de sigi mais ninnu mago tɛ maliyɛndenw ka gasi la ninnu bɛ k'u yɛrɛkun sama ka bɔ tɔɔrɔ de kɔnɔ ka maliyɛndenw tɔ bila tɔɔrɔ kɔnɔ pour que olu ka taa hɛrɛ kɔnɔ mais anw b'an to tɔɔrɔ de kɔnɔ an bɛ kule gasi bɛ ci anw de la ninnu tɛ kuma marifa bɛ ci anw de la ninnu tɛ kuma awa anw de bɛ mankan kɛ ka yɔrɔw kari ninnu tɛ kuma an dusu ciyalen waati min k'a fɔ an bɛna cɛliba kɛ ninnu b'u sama ka bɔ kana k'a fɔ aw kana kɛ tan anw bɛ fara aw kan k'aw dɛmɛ i bɛ ka fanga ma ɲi nin gouvernement ma ɲi nin gouvernement ma ɲi don min na gasi bɛ ci anw mun na don fɔlɔ min n'anw wulila mun na n'i ma wula nɔfɛ
pour que jamana ka basigi kele wuli wati abe kele kumbo wati de mais on ma se kele kumbo wati fo aramadon fitinara wati mi mo sara wati mi kise donna mo la wati mi mo ta tiana wati mi mo ya do sisa ande terminana anta fe ka joni kele nkono tugu abena do adamado nyini anka ni kele blata on be fere nyini na abi se fere dum de nyini ni malinde unga toro fere dum de ba awbolo samuga an wolola nin kono de ka di kono soro karamoya la nyimoya la an wolola nin kono de ka haidara nin soro karamoya la an wolola nin kono de wallahi kambiya nin soro karamoya la men billahi maliendo mben kalawye bi wallahi billahi tallahi nunu masega hera foi de lase mali mandi boneti ate aba tete chemi bisega irane la kafo ko luka hera sababu de ni lase mali ma wallahi ate anti chefo no nyanga ta kaboya an kana mo de kanu ko kanu bla jamana nyeko an kana mɔgɔ de kanu bila jamana fanga ɲɛ fanga n'a maɲa a bɛ yɛrɛ fanga la a maɲa kan ka kɛlɛ cogo min a bɛ kɛlɛ o kɛcogo de la mais aw b'a dɔn an ka moriw tɛ fanga ko kɛlɛ la an ka moriw bɛ politiki ko kɛlɛ de la nin bɛɛ ye politiki jɛkulu de sigilen y'u bolo nin bɛɛ ye politiki hakilina de y'u bolo mais an'u bɛ ka jamanadenw de defɔ o ye nkalon de ye an minnu tugulen b'u kan bɛ nkalon na de aw k'a lajɛ aw ma joli de ye problème sɔrɔ jamana kɔ kan ni nin diinɛ ɲɛma ninnu n'a sɔrɔ i delila k'aw defa n'a sɔrɔ i delila ka kuma na aw tɔgɔ ye kun jumɛn de la i tɛ kuma na aw tɔgɔ ye o hari minnu bɛ kuma k'a fɔ ko marakaw fɛn wɛrɛ tɛ fɛn bɛ sɔrɔ an marakaw la de an b'o fɔ an bɛ waso n'a ye parce que anw ye marakaw de fɛn de b'anw bolo an b'a di mɔgɔ ma fɛn tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛ fɛn da anw ma de an bɛ waso n'a ye parce que ne ye marakaden de n'i ye fɛn fɛn ye ko a da ka di marakaw kungo la a bɛɛ ta marakaw y'a dɔn fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ balo an marakaw la de c'est ça parce que majamuni o de kada anw ye togo o de kada anw marakaw ye awa caman bɛ bala anw na ten de c'est pour cela que har dinɛ ɲɛma caman bɛ an marakaw bɛ ta marakaw bɛ degun min kɔnɔ aventure la aw t'o kalama de ya marakaw bɛ degun min na u ka village n'u ka région na aw t'o kalama de ya aw b'o kalama mais aw t'o kuma fɔ mais aw bɛ fɛn sɔrɔ sira minnu ni hakilina minnu ni kumakan minnu kɔnɔ a bɛ se k'o fɔ marakaw ye pour que ka se ka majamu aw ka se ka fɛn sɔrɔ n'o tile banna o ye kunun marakaw ye o tɛ bi marakaw ye parce que anw de bɛ tɔɔrɔ ni degun kɔnɔ o degun tɛ ɲini k'a fɔ pour que solution ka sɔrɔ la de mais aw bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛw de tigɛ fɛɛrɛ minnu n'aw bɛ se ka an majamu n'a ye ni tɔgɔ ani kumakan dumanw ye pour que an marakaw ka se k'a dɔn nin morikɛ in b'an fɛ nin ɲɛma in b'an fɛ aw delila ka ɲɛma jumɛn de ye mali kɔnɔ ani mali kɔ ko a sera ka marakaw kanu a faama ma sigi fɔlɔ a dina ɲɛma tɛ min sera ka an marakaw kanu est ce que a bɛ yen de mais bɛɛ bɛ kuma n'i ka intérêt personnel i bɛ dɔɔni min sɔrɔ marakaw la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛndenw tiɲɛ de bɛ laban marakanya t'o la bamananya t'o la de fɛn min ye o y'o ye de maliyɛn ka hypocrisia ni maliyɛn ka nafiya ani maliyɛn ka kodɔnbaliya maliyɛn b'a ka intérêt dɔrɔn de viser pour que ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛn dɔ wɛrɛ ka hɛrɛ ɲini k'a d'a ma o tɛ an b'an ka intérêt de ɲini kan quoi pour que an ka se ka don da kelen fɛ ka bɛn da kelen fɛ n'a y'a sɔrɔ ko marakaw yɛrɛ kanu bɛ mali gouvernement na ou bien marakaw kanu bɛ alimamiba minnu b'an bolo ko marakaw kanu yɛrɛ de b'u la fasojɔ kama fasodenya kama walahi marakaw bɛ degun mun na i ka village n'u ka région kɔnɔ walahi an t'a degun sɔrɔ de parce que diinɛ nana de an ka ɲɔgɔn kanu an ka hinɛ ɲɔgɔn na an kana ni bɛn ye an kana ni basigi ye an ka sigidaw an ka sigiyɔrɔw n'an ka baarakɛyɔrɔw la mais hari jamana kɔfɛ an marakaw de bɛ degun kelen da ye an de bɛ girin k'a fɔ nin diinɛ ɲɛma ninnu k'a fɔ ko ninnu ye maabaw ye jamana kɔnɔ mais ninnu mago t'an ka hɛrɛ si la c'est ça la vérité alors faama minnu fana b'an bolo olu mago t'an ka hɛrɛ si la kun jumɛn de la an ko k'an tɛ don politiki kɔnɔ ko nkalon de don wa an tɛ don politiki kɔnɔ mais an bɛ mɛn nin dingɛ in kɔnɔ an tɛ don politiki kɔnɔ mais an bɛ mɛn ka wari sara gouvernement fana ye an tɛ don politiki kɔnɔ mais an bɛ to tɔw kɔ an tɛ don politiki kɔnɔ mais an yɛrɛ bolola wari an b'o kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ an ka jamana kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ an tɛ don politiki kɔnɔ o ye kelen ye mais walahi an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka wari b'an yɛrɛ kɔ ka gɛtɛrɛw da an ka dugutaga siraw an'an ka réseau ni bamakɔ cɛ an tɛ don politiki kɔnɔ n'an ma don politiki kɔnɔ fɛn min kan ka dilan pont minnu kan ka dilan an ka yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ wari b'an yɛrɛ kɔ ka se k'a dilan anw yɛrɛ bolo k'a fɔ o ye kodɔn de ye kodɔn tɛ o an tɛ fɛn de kalama c'est ça la vérité parce que e ye impôt de sara o impôt in kan ka pont dɔ de jɔ e ye wari dɔ de bɔ impôt la ni sɔngɔ min sara o ni sɔngɔ in kan ka baara dɔ de kɛ e ye n'a ma se ka baara k'i ka dugu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ e ka mɔgɔ de ma kala ka se gouvernement kɔnɔna na o b'a sɔrɔ e ka mɔgɔ de tɛ min bɛ fanga ni droit dɔn o b'a sɔrɔ e ka mɔgɔ de tɛ min bɛ jamana sigi kan yɛrɛ dɔn mais pour que ka se ka mɔgɔw former k'u ladon gouvernement kɔnɔ k'u ladon l'état kɔnɔ i ka se k'a dɔn aw bɛ sigida min na aw bɛ dugu min kɔnɔ k'o tɔɔrɔ dɔn k'o tɔɔrɔ ta tɔɔrɔ min b'aw kan ka taa yira faamaw la donc baara min kan ka kɛ o baara ka kɛ anw t'o kɛ de k'an tɛ don a la k'an bɛ tagama le mais an b'an sigi kɛ aventure la awa hali n'an taara jamana kɔnɔ ka taa an sigi yen tugun an b'a ta zéro de la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ kun wɛrɛ t'a la de maliyɛn den minnu bɛ yen olu tun bɛ ka balo anw de la aventure la o ye kelen ye filanan
n'an ye baara bila don min ka taa sigi an faso la a bɛɛ kɛ komi an mana faransi kun wɛrɛ t'a la o c'est dire an ma nafa de ɲɛ pour que ka se k'an ka vie dilan an m'an ka vie dilan an bolo an bɛ faransi ka wari ci ka taa kɔngɛɲɛ ka yɔrɔ jɔ o tɛ vie dilan ye vie dilali kɔfɛ adamaden sigilen kɔfɛ fo a ka sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen fɛn min bɛ se k'i nafa fɛn dɔ de bɛ yen i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa n'a ye nka est-ce que o b'anw bolo de yan o t'anw bolo c'est ça la vérité. Bon nin dina ɲama ninnu bɛ nin kɛcogo la i b'a marakaw ma jamu an jamu ku an mago t'a la an mago bɛ faso de la marakaw n'an bɛ kala ka don fonction publique kɔnɔ an ka kala wa n'an tɛ kala ka don fonction publique kɔnɔ Mali fanga a b'a sago kɛ anw marakaw la an ka mankan o mankan i t'a fɛ a ka sa parce que i tɛ tiɲɛ f'an ye kun jumɛn de la i bɛ fɛn de sɔrɔ an kun parce que i b'a dɔn ko marakaw an bɛ se ka baara kɛ ni wari dɔrɔn de donc n'an bɛ se ka baara kɛ ni wari dɔrɔn de olu fana mago bɛ wari de la don o don n'an nana an bɛ wari de di an b'o wari min di o bɛ se ka an bɛ réseau min kɔnɔ an bɛ sigida minnu na an bɛ se k'olu jɔ k'u ɲɛ fo ka tɛmɛ Bamakɔ kan mais an b'an ta kɛ kɛlɛ banbali de an b'an ta kɛ de n den tɛ français kala a tɛna don fɛn kɔnɔ a tɛna don gouvernement kɔnɔ a tɛna don gouvernement kɔnɔ nka i den kɔni a tɛna don gouvernement kɔnɔ mais a bɛ kɛ gouvernement ka jɔn ye a tɛna don gouvernement kɔnɔ de mais gouvernement bɛ balo a ka nafolo la a tɛna don gouvernement kɔnɔ de mais gouvernement b'a ka sariya d'a kan k'a ka nafolo minɛ jagoya an mana miliyari sɔrɔ faransi an mana sɔrɔ Amérique yan a laban ye faamaw de ta ye. C'est ça la vérité. Fanga kalande. Ambe doni de nyini. Kira ko anga doni de nyini. Ni mami ko français kala ko kafiriya de do. O koro o makala ko c'est-à-dire o yere ni kalali o yere ni kuma yere manga ko ate fende kalama kan fo ite kira to munun cira olu cira arabu kan de la. Olu ma cira arabu kan nku cira kan wɛrɛw de la. Olu cira kan wɛrɛw de la. Bon ni min ko français ka ko ni français kala ko ye kafiri kalande o ba yira ka fo ka doni mata yoro jan e bi seme krefe non te beta to ke kunfi ye komi yere ke togo. C'est ça la vérité. Bon ba fa we ni dina nyama nunu fle. Wallahi billahi aye tige nunu na ka tige nunu na neni tere aye nunu nobla neni tere aba nunu ka danga te cɛ mine ate muso mine parce que i mɛna ka duwawu kɛ Mali ye o kɛra danga de ye jamana kan i mɛna ka duwawu de kɛ Mali ye mais ja i tun tɛ ka duwawu kɛ Mali ye de i tun bɛ ka duwawu kɛ est ce que olu denw ka avenir bɛ ɲɛ cogo jumɛn na olu mɔden n'u bɔnsɔnw ka avenir bɛ ɲɛ cogo jumɛn de la olu ka fisa ni maliyɛn denw tɔw ye aw yɛrɛ k'a lajɛ Mali mori wallahi a ka ca ni Mali population ye a y'a lajɛ ni ye population sigi sigiyɔrɔma 3 wallahi 3 in wallahi ni y'a sigi sigiyɔrɔma 3 fila in bɛɛ ye mori de fila in bɛɛ ye mori ye aw bɛ jamana min kɔnɔ aw bɛ se kora c'est à dire ala tɔgɔw b'aw bolo ko jinɛ setana ye b'aw bolo k'a fɔ ko dɔnni wɛrɛ b'aw la ko sababu wɛrɛ b'aw bolo daluya wɛrɛ b'aw bolo jamana in kɔnɔ ni arnaque tɛ ou bien k'i dogo silamɛya kɔfɛ n'o tɛ bon jamana min bɛ nin tɔɔrɔ in na jamanaden minnu bɛ nin degun la bon ni Afrique jamana wɛrɛw lajɛ an ka su région na bɛɛ ko dɔnni jamana ye Mali de ko karamɔgɔya n'i b'a ɲini ko Mali de don ko Mali ko karamɔgɔbaw bɛ Mali de kɔnɔ ko dɔnnikɛlaw bɛ Mali de kɔnɔ mais dɔnnikɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ i ma se ka papa ka ta Mali degun kɔnɔ awa i ma se ka hɛrɛ foyi lase Mali fana ma en contraire y'an bila degun wɛrɛ de kɔnɔ ka tɛmɛ an tun bɛ degun minnu kɔnɔ ka tɛmɛ nka ka dina ɲɛma ninnu de don k'an bɛ maabaw dɔgɔya an bɛ maabaw dɔgɔya ka maabaw dɔgɔya an ye min fɔ i bɛ se k'a lawuli yan nka an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an bɛ ka min fɔ est-ce que cɛ bɛ cɛ min bɛ se k'a lawuli an bɛ ka min fɔ ni maa 3 min bɛ yen ni cɛ 3 min bɛ yen i sera ka mun de kɛ Mali ye ka Mali bɔ degun kɔnɔ Mali bɛ guerre la san joli mais hali bi anw de bɛ boli la ninnu nɔfɛ ne bɛ min fɔ aw ye an ka tugu politiciens nɔfɛ o da ka d'an na ka tɛmɛ nin dina ɲɛma ninnu nɔfɛ de wallahi bila politiciens minnu bɛ bi an ka tugu nɔfɛ olu kan traité kan susu kan tulubo wallahi a ka fisa an ka tugu nin dina ɲɛma ninnu kɔ k'a fɔ ko ninnu kan dɛmɛ fasoko kɛlɛ la n ko ninnu kan ka to anw de ko ninnu kan ka to jeunesse de ko jeunesse anw de bɛ bila ɲɛfɛ an tɛ min na an t'a la an ka laɲini ye min ye a ka sabati an kan k'o de kɛ awa hali sini an ka tugu ninnu kɔ de i bɛ taa an kuma sulu ɲɛfɛ i bɛ taa an kuma sulu ɲɛfɛ n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ye i bɛ taa an kuma sulu ɲɛfɛ parce que jama ko an ye mɔgɔ de kanu mais pourquoi mɔgɔ bɛ min ka réalité ka se k'o kanu an m'o kanu de an ye mɔgɔ kunturu de kanu mais mɔgɔ min kanu b'i fɛ n'a tigi tɛ tiɲɛ kan a yira la karisa i kanu bɛ ne fɛ mais i tɛ tiɲɛ kan quoi a vrai dire o de ɲɔgɔn tɛ quoi mais ni m'an ka morikɛla min bɔra n'an ka mori min bɔra n'an ka alimami min bɔra o b'a yɛrɛ jɛya n'a dabara ye k'a fɔ ko faama tɛ faama ye nin kɛ fɛn fɛn bɛ ninnu bolo faamaw de y'a di i y'a di kun jumɛn de la anw ka nafolo de don an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ta ka bɔ yan fɛn fɛn b'u bolo an peuple ka nafolo de don n'anw ka nafolo tɛ aw ye isinu y'u bolo a depuis aw wolola aw ye projet dɔ sɔrɔ olu bolo k'a fɔ k'u bɛ baara la projet dɔ la a tɛ yen o i bɛ ka balo gouvernement bɛ ka min di kana ɲina k'a fɔ ko e ka impôt de don e ka impôt de don n'o tɛ wari t'o président in bolo k'a se k'a di o wari de b'o président in bolo wari de bɛ i bɛ ka bolo k'a di mɔgɔ ma a bɛ k'a ta anw ka impôt de la pour que k'a di impôt min kan ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ impôt min kan ka an ka mɔgɔ minnu bɛ prison na jamana wɛrɛw la ka taa olu sama k'a labɔ de o nafolo de bɛ ka ta ka di ninnu ma miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 mais k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ olu ka hakɛ olu tɛ ka di mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ tellement que olu bɛ degun dɔw kɔnɔ degun min l'état de kan k'o ta mais l'état tɛ k'o jɔyɔrɔ kɛ mais aw ko hali bi k'olu de bɛ ala ka taasira kan olu de bɛ kira ka taasira kan kira ka taasira jumɛn ni ala ka taasira
tasira o to tasira e fula de ya fula de do ni be kira ko ibe ala ko awa ni te kira ko fana ite ala ko o de diine ni olu tise ka sira fo yira anw min be kira ni ala fara ka bo ɲɔgɔn na a sira te kurana kono a te hadisa kono a te fiqhu kono bon n'u mun ɲɛsi tiɲɛ ma an minnu kalana k'a faamu olu ye kala min kɛ anw y'o kalan kelen de kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ la ko nin de don o tɛ dɛ c'est à dire i kɔnna ka anw minnu la faamuya i m'aw faamuya dɛ i y'aw tromper de parce que i y'aw la faamuya n'u olu yɛrɛ ka kanu de i y'olu yɛrɛ ka kanu anu ka kuma fɔta n'u ka kuma kɛcogo anu yɛrɛ ka vie dilanli y'o de don aw kunna mais fɛn min ye ala ta ye ma ko m'o don aw kunna dɛ o koni an kan hara nyare segola wallahi ala ye min fo de ye tiɲɛ kira ye min fo de ye tiɲɛ mais ni mori ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ wallahi ani ala ta ka jan ni kira ta ka jan a y'u lajɛ ala ye fɛn fɛn haramu i bɛ ka bolo sira de fɛ c'est ça la vérité tiɲɛ tiɲɛ de ni min y'a faamu i b'i yɛrɛ n'i m'a faamu e bɛ to kunfindenya de kɔnɔ ye mais aw b'anw sɔrɔ ɲɛ fɛ awa anw tɛ tugu ko k'a fɔ k'olu de bɛ taa i bɛ kala wuli wallahi an tɛ tugu ni alimami ninnu kɔ dɛ c'est ça la vérité parce que ninnu fɛn fɛn bɛ yen i m'a dogo aw la k'u ye tɔn de créer tɔn min tɔgɔ ko politique c'est ça ko politique tɔn o politique tɔn sigilen don olu bolo n'an tugura olu kɔ nko an bɛ ka fanga de di olu ka tɔn ma o kɔrɔ ye an tɛ ka jamana defa an bɛ k'olu ka tɔn de defa quoi olu bɛ mɔgɔ ɲini de la ani fanga ɲini ni pouvoir ɲini olu b'o ɲinini min na i b'a balimadenw utiliser o kɛcogo de la ni hakilina dɔw ni sira dɔw ye k'a fɔ wa an bɛ i bɛ ka kɛlɛ ka bɔ yen se bɛ ninnu ye ka se ka i bɛ ka kɛlɛya ni malidenya yɛrɛ ni maliyɛnden yɛrɛ n'a ka kunfinya n'a ka kalanbaliya yɛrɛ tɛ n'i bɛ ka yɛrɛ bɛ sira maliyɛndenw ye nko i bɛ ka tun kan ka ninnu bɛɛ datugu de wala ni président min b'a fɛ Mali ka ɲɛ ni nana fanga la wallahi ninnu cɛ saba yi ni maa saba i kan ka ninnu minɛ ka ninnu datugu k'i ka san 5 kɛ i da kana maga la dɛ ka ninnu to prison kɔnɔ billahi i tɛ mankan ɲɛ Mali kɔnɔ i tɛ mankan sɔrɔ Mali kɔnɔ dɛ mais an peuple minnu bɛ sa aventure la an peuple minnu bɛ sa jiw kɔnɔ kogojiw kan an peuple minnu bɛ jamana kɔnɔ ni baarakɛntanya banna n'an tɛ kalan na n'an ka kalanw tiɲɛna n'an ma se ka baara sɔrɔ n'an ka impôt ye n'an ma se ka foyi de sɔrɔ n'an ka impôt ye hali an tɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsow la dɛ an de bɛ wuli ka jɔ ko n karamɔgɔ donna prison la ko a tɛ minɛ ko a tɛ ɲini a tɛ minɛ a tɛ ɲininka nka a bɛ kɛ e kun kan a tɛ minɛ a tɛ ɲininka nka ale ta bɛ ɲɛ mais e ta bɛ tiɲɛ c'est ça la vérité. Voilà. Ni ko nye mado bali ka fo ko jamana sariya to kiri. Yo jamana sariya bi bali ko kiri mais abe e to de ta tien parce que e de be mino ko fe. Sariya kelen be boli e de ko akara mina ale be fe minke o de be ka vie détruire. C'est ça la vérité. Voilà. Ante tien fo nyonya ngata kaboya. Voilà. Bon arrête di mi fleni e sisa. Nou be baramo la ka fo ko adona ta porata fe mere to. An ye de fo bubu yesa. An ye de fo Maliki fana. Maliki a vrai dire an ko ni mine bagabe arasba de kanga mine. Ni mine bagabe ndi aw be fen na aw be ka ko murmuru cogo to kata maw mamine o site mine bagaire mo min kanga mine jonde kanga mine ko araba de kanga mine araba de muso leguya araba ye fen do ke ale denye an munu ye a dogoni ya an munu ye wallahi an be maloya ka ke kata dani muso ko filmer ka bona ye araba de kanga mine ka datugo. C'est ça la vérité. Muso sumo kanga plainte do arasba di kama har na soro muso sara kaba ala ka hine muso na de mais muso sa sababu o wora jonde la ngo bora arasba di dela parce que ay muso legu balma unyana ka legu shinju unyana ka legu malidenya yere kama fo muso kera sababu ye a desera ka ku ay malibla li tetu de ka yafa balma una shinju na teruna fana bawla katla kata jamana do ka minye gine o gine yoro inaftu akatla ka maloya bamaranka de be foi amana ke chogo to olube bamaranka me katla ka maloya o na kelen ngoro kabo kata murtani o de kera maloya de muso infa malayo muso mi infa donc ambe jonde nyini ka foko mo fagala mafia we yarasbadi de criminel ne adabadi mamine bubu aw ba fe ka jonde mine o tona maliki mine bagaw bana e bolo fo kata do de mine mo nu sente kelela wa ante chien fo nyoni ni mo kanga mine ngo bati de kanga mine kirimu fenfe be Mali kono toro fenfe be Mali kono debu fenfe be Malika a konye bati de kanga mine bati ta prevu ni were tala de bati ta be kenedeka ni malendo be tienfe arabadi tabe kenedeka ni mulobaliya de obe keneka ni malankula de obe keneka ni kuma suluko de obe keneka de to tabe sika ke adogolendo me arabadi to o tabe keneka de e kangi jotugo ka fo ebe mo were jelaki e kangi jotugo ka fo ebe malende were akize ka fo ay ninke e fenke a malende ten folo minyera la folo e fenke a frafinde ten folo minyera la folo bo o nyama de nya minye kana fo ebi ka nyama de nya tatu ka fo ibe to dam go were la ka soro e dangalendo ika dangadia sigi konana ibeta mo were fana dangani idabara ye no e dabara inte odogo ibi posedi ne de kombilego wallahi bilego inte presse inte tante machi membe nale ne adamine de amadamine flode nana fari de bonyona kwa malion ka fo ka walmando foli mini dantala ni nana nyama dengo si ba goshi de ayere kuma ko ayere ka kuma fotaw
c'est ça, il va gaucher nous. Donc, à kan Yamadenya, n'y a follow et follow. Donc, Yamaden de pas faut bi, car ça kani, bi, car ça mani, karta te halala e katla ka foto karta e halala ngo Yamadenya tamansiredi. Donc, au monde ba ira malien don na ka faras ba di halala. A faya a confirmé ko Yamaden do, a baya confirmé ko Yamaden do. Bon, Malien Tlak a confirmé ko Yamaden do, bela abe baloni munde ko dabara. Yamaden dabara ka bude Yamaden be se kuma ladi. Awa Yamade kuma abe se kuma ladi. Ka kuma transformer abe so ladi. Awa ka yereje abe so ladi. Mais ati ka yerejera ka bo munde la. O Yamadenya de parce que be wola kono de ano be yala di. Et puis ano dara de. Kunjumende la. Abe fem fo barkate dola aba be kuma ni fenfenye barkate dola abe mauma danga wallahi abe labo tigi de bolo komi jon bibe rojme ibe Musa mara de bolo kuma ka jonge e de Musa mara la goshion itumbe Ismaila ko kuma ka wuluni nga bibora Ismaila ko ye be kan nini ka doya me bi e de kera ibe ka médaille medoro est-ce que abe temoka Yamadenya abe temoka ate temoka donc e ki ka Yamadenka e ko mine ini kata batilila mais Mali te batilila Mali e malende de tay e to ifa ka du kono comme ifa yi mara Yamadenya min kama kat la ka manko Yamadenya kelen kama de ibe fere ni bi gel fermer ka to yenko c'est ça la vérité. Donc ko tien ka fo jamana ka jo odia to nyaka morso juye tien ka fo jamana ka jo e tumbe ni fo wati mi ko tien ka jo jamana ka jo e wati ni be kata nyona ra ba din ko dia to e kera malan kolon e kera faso ko masulu denye e kera maye mami wallahi ni sebe ne ni ete nyona kera ne 24 la ne be jurjo don kanna kinyere fa malende bela jele nyana ou bien be Mali bla faso denya kama mbe Mali bla horonya ni dambe kama nga e masegi yere fa halbe de bini jo malende o nyana ka fo bi ikibe kuma ngoy de funko bi maluya kunu maluya min tumbe adama de on fa na tumbe horon fa on maluya ba on kenya de. C'est ça la vérité. C'est pour cela que bi barka tanka kola. C'est pour cela que bi horonya tanka kola. C'est pour cela que bi tanya tanka kola. Parce que ni tukura Yamaden ko e ka fo ite avancer. Awa ni tukura Yamaden ko e ka gatia bebe to Yamaden kele ne bolo quoi. C'est ça la vérité. Donc ka fo ka wani mando foli mini dantala. Kambe watwere. Il al khair. Alors,